رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد। नबी जी की साथ जिसमें मोहब्बत के साथ दिल से दुरूद पड़ेगा, नबी के साथ हशर होगा। दिल से मोहब्बत में पढ़ो, ये मायना मुबारक मायना है। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद वाला आले सय्यदिना मौलाना मुहम्मद। नबी मोদের পরশমণি नबी मोদের জানের জান নবীজিকে না দেখিলে বাসে না যে দাসের প্রাণ अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना